अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये वीडियो बनाने का मकसद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं बल्कि आप लोगों के चेहरे पर खुशी लाना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। गर्लफ्रेंड, क्या तुम एक हाथ से ड्राइव कर सकते हो? बॉयफ्रेंड, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। गर्लफ्रेंड, तो प्लीज़ फिर दूसरे हाथ से अपनी नाक साफ कर लो। एक आदमी पठान से बोला, खान साहब, मैंने कल आपको फ़ोन किया, आपने उठाया क्यों नहीं? पठान, क्यों उठाता? ये जो हमने 30 रुपए देकर गाना लगवाया है वो तेरा बाप सुनेगा? एक लड़का अपने दोस्त से, यार मैं अपनी गर्लफ्रेंड को सालगिरह पर क्या तोहफा दूँ? दोस्त, वो दिखने में कैसी है? लड़का, खूबसूरत। दोस्त, तो फिर मेरा नंबर दे दो। शौहर, अगर तुम मुझे छोड़कर मैके गई तो मैं तुम्हारे बगैर खुदकशी कर लूँगा। बीवी, तुम्हारी इन्हीं खूबसूरत बातों की वजह से खुद को रोक नहीं पा रही। नौकर, शरीफ साहब ने शरीफपुर से शरीफे भेजे हैं। मालिक, उल्लू के पट्टे, कभी शीन भी बोल लिया करो। नौकर, साहब ने सलाम भेजा। लड़का, बस और लड़की एक जैसे होते हैं, एक जाती है तो दूसरी आ जाती है। लड़की, रिक्शे और लड़के एक जैसे होते हैं, एक को बुलाओ चार आ जाते हैं। तीन कैदी अपने आप को जेल का सबसे पुराना कैदी साबित करने में तुले हुए थे। पहले कैदी ने कहा, मैं इस वक्त यहाँ आया था जब ट्रेन नई नई ईजाद हुई थी। दूसरे कैदी ने कहा, इस वक्त यहाँ आया था जब लोग घोड़ों पर सफ़र करते थे। तीसरा मासूमियत से बोला, ये घोड़े क्या होते हैं? एक आदमी ने अखबार में इश्तिहार दिया नौकर के लिए और ये शर्त रखी कि मैं नौकर को सिर्फ रहाइश और खाना दूंगा। एक उम्मीदवार राज़ी हो गया और मालिक से अपने काम की नौयत पूछी। मालिक ने कहा कि काम ज़्यादा नहीं है, बस पास में लंगर तकसीम होता है, तुम अपना खाना वहीं खा लेना और मेरे लिए साथ ले आना। डॉक्टर, क्या हाल है? मरीज, पहले से खराब है डॉक्टर। दवाई खा ली थी? मरीज, नहीं, दवाई तो भरी हुई थी। डॉक्टर, मेरा मतलब है दवाई पी ली थी? मरीज, नहीं जी, दवाई तो लाल थी। डॉक्टर, अहमक, दवाई को पी लिया था? मरीज, नहीं डॉक्टर साहब, पी लिया तो मुझे था। डॉक्टर, गधे, दवाई को मुंह में रख लिया था? मरीज, नहीं जी, आपने कहा था दवाई को फ्रिज में रखना, एहतियात से मैं ठीक हो जाऊंगा। बेटा, अब्बा जान के आप अंधेरे में लिख सकते हैं? बाप, हाँ, क्यों नहीं। बेटा, तो फिर बल्ब बुझा कर मेरी रिपोर्ट पर दस्तखत कर के दिखाएं। एक आदमी के सर पर बाल कहीं कहीं थे। चंद लड़के इसके पीछे आ रहे थे। इनमें से एक बोला, इन साहब ने तो सर पर घास उगा रखी है। ये सुनकर वो साहब बोले, तभी तो गधे मेरे पीछे आ रहे हैं। बाप, जब कोई बच्चा शरारत करता है तो बाप का एक बाल सफ़ेद हो जाता है। बेटा, अब पता चला दादा जान के सारे बाल सफ़ेद क्यों हुए थे। एक भिखारी हाथ में तख्ती लिए भीख मांग रहा था। इस पर लिखा था, मैं बहरा और गूंगा हूँ।
ایک آدمی نے اس سے پوچھا آپ کب سے گونگے اور بہرے ہیں؟ اس نے فوراً کہا پیدائشی گونگا اور بہرا ہوں۔ ایک بچے نے اپنی ماں سے پاکستان کا جھنڈا خریدنے کی فرمائش کی۔ ماں نے دکاندار سے جھنڈا دکھانے کے لیے کہا۔ دکاندار نے جھنڈا دکھایا تو ماں بولی کسی اور رنگ میں دکھاؤ۔ مہمان آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ آپ دیکھیے نا، جب میں آیا تھا تو میرے سر میں شدید درد تھا، اب جاتا رہا۔ میزبان جی نہیں، درد جاتا نہیں رہا بلکہ اب وہ میرے سر میں آ گیا ہے۔ ایک بچہ چاکلیٹ کھا رہا تھا تو آدمی نے کہا اتنے زیادہ چاکلیٹ کھانا اچھا نہیں ہوتا۔ بچے نے کہا میرے دادا جی کی 105 سال جیے تھے۔ آدمی چاکلیٹ کھاتے تھے کیا وہ بچہ نہیں، وہ اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ عارف تم آج کل کیا کام کر رہے ہو؟ شکیل فرنیچر کا کام کر رہا ہوں۔ عارف کام کیسا چل رہا ہے؟ شکیل کچھ خاص نہیں، گھر کا فرنیچر بیچ کر کام چلا رہا ہوں۔ ڈاکٹر اچھی صحت کے لیے ضروری ہے کہ آپ پھلوں کے ساتھ ان کے چھلکے بھی کھا لیا کریں۔ ویسے آپ کا پسندیدہ پھل کون سا ہے؟ مریض جناب ناریل۔ ڈاکٹر آپ کا سگریٹ نوشی چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ مریض میں سگریٹ تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن نوشی نہیں چھوڑ۔ ڈاکٹر کیا مطلب آپ کا؟ مریض کیونکہ نوشی میری بیوی کا نام ہے۔ عورت سبزی والے سے اگر یہ سبزی خراب ہوئی تو میں ہانڈی ہی اٹھا کر لے آؤں گی۔ سبزی والا اگر مناسب ہو تو ساتھ میں 2 روٹیاں بھی لے آنا۔ بچہ ماما مجھے دکان سے پٹاخے لینے ہیں۔ ماں بیٹا یہ دکان نہیں، گرلز ہاسٹل ہے۔ بچہ مگر پاپا تو کل اپنے دوست کو بتا رہے تھے کہ شہر کے سارے پٹاخے یہاں ہوتے ہیں۔ بیوی آج آفس جاتے ہی باس مجھ پہ چڑھ گیا۔ شوہر ایسے کیسے چڑھ گیا؟ تم نے کچھ بولا نہیں؟ بیوی نہیں، غلطی میری ہی تھی، میں لیٹ گئی تھی۔ شوہر کیوں تم سے گھر پہ نہیں لیٹا جاتا؟